Amerika Serikat akhirnya memilih pemimpin baru setelah melalui hasil perhitungan suara yang ketat dengan rivalnya Hillary Clinton, Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Trump unggul atas Hillary Clinton lewat serangkaian kemenangan mengejutkan di negara bagian Florida, Ohio, lalu juga ada di North Carolina. Kemenangan Trump di Wisconsin membuatnya mendapat lebih dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi presiden. Menurut hasil pemilihan dan pemungutan suara elektoral yang dilansir Real Clear Politics, Trump dan wakilnya Mike Pence memperoleh 279 suara elektoral, mengalahkan pasangan Hillary Clinton, Tim Kaine, yang memperoleh 218 suara elektoral. Come together as one united people. Donald Trump menang di 21 negara bagian Amerika Serikat, di antaranya ada Texas, Ohio, Florida, dan termasuk negara bagian Pennsylvania yang secara tradisional memilih Demokrat. Sementara Hillary menang di 14 negara bagian. Salah satunya adalah California yang memiliki suara elektoral tertinggi, yakni 55 suara elektoral. Sistem Pilpres di Amerika Serikat dan Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, pemenang Pilpres adalah kandidat yang memenangkan suara populer, di Amerika pemenangnya adalah kandidat yang memenangkan suara elektoral atau electoral vote. Terdapat 538 suara elektoral di pemilu Amerika Serikat dan 2 kandidat presiden dalam Pilpres Amerika Serikat kali ini. Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. Pasca kekalahan Hillary Clinton, dirinya memberikan pidato terakhir dalam Pilpres kali ini dengan menyatakan tetap akan berhubungan baik dan akan bekerja sama dengan Donald Trump. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life.